गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी अथ प्रथमोऽध्यायः। हरिः ॐ मा गणानान्त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री तृष्टृप्जागत्यानुष्टृप्पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीः काकुत्सूचीभिः शम्यन्तु त्वा द्विपादाश्चातुःपादास्तरीपादाश्च खट्पादाः विच्छन्दाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दास आवृताः सह परमा अरेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वेखां बन्धा मानुदृश्यधीरा अन्वाले भीरे रथियो नारश्मीन्ना जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवन् तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गामञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यापासो मानीखिणो जज्ञे कृण्वन्त्यभिदथे क्षुधीराः जादापूर्वञ्जक्षमन्ताः प्रजानान्तन्मे मानाः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानामूता चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तारामृतं पराजासु जसमान्न अरेते किञ्चन कर्म करियाते तन्मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भाविक्ष्यत पारिगृहीतामृते न सर्वं मा येन जज्ञस्तायते सत्ताहोता तन्मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन् रेचाः सामाजाजुगुखी जस्मिन् परातिष्ठिता राधानाभाविवाराः जस्म्युश्चित्तगुं सर्वमोतं प्राजानान्तन्मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखाराथिरश्वानि वाजन्
तन्मानुखियान्ने नीयाते भीषुभृत्ताजीन इव हृत्प्रातिष्ठन् जादाजीरञ्जाविष्ठन् तन्मे मानाः शिवासङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ मा इति प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ मा सहस्राशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रापात सा भूमिग्गुं सर्वादस्पृतवात्या तिष्ठद्दशाङ्गुलं मा पुरुख एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्चाभाव्यं मा ऊतामृतवस्येषानो जादन्नेना धीरोहाति एतावानस्यामाहिमातोज्यायांश्च पुरुखाः पादोऽस्य विश्वा भूतानितरीपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयितपुरुखाः पादोऽस्येहा भवत् पुनः तातोऽभ्यखवं व्यकरामत्साशाना नाशाने अभि तातोऽब्विराडजायतब्विराजो अधिपुरुखाः सा जातो अत्यार्चियाता पश्चाद्भूमिमाथो पुराः तस्माद्यज्ञात् सर्वाहूताः सम्भेतं प्रेखादाज्यं मा पाशुंस्तांश्चकरे वायव्या नारण्याग्राम्याश्चाजे तस्माद्यज्ञात् सर्वाहूत अरेचाः सामानि जज्ञीरे छन्दागुंसि जज्ञीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्ताजे केचोभयादतः गावो जज्ञीरे तस्माज्जाता अजावायाः तञ्जज्ञं वारेहि क्षिपरौ क्षन् पुरुखं जातमग्राताः तेन देवा आयजन्दासाध्या अरेखायश्चाजे यत्पुरुखं व्यादधुः कातिधाव्या कल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु रूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्यामुखामासीद्बाहुराजन्याः क्रेताः ऊरुतादस्या जद्वैश्याः पदव्या गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा
दग्निराजायात नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्यौः सामावर्तात पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्तरात्तथा लोकान् आकल्पयन् जगत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञामतन्वात भासन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्ष्म इद्माः शारद्धावीः सप्तास्यासन् पारिधायस्त्रीः सप्तासामिधाः क्रेताः देवा जद्यज्ञन् तन्वाना आबध्नन् पुरुखं पाशुं मा जज्ञेन जज्ञामायाजन्ता देवास्तानि धर्माणि पराधामान्यासन्ना ते हानाकं माहीमानाः साचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पदभ्याः सम्भरेताः पृथिव्यैरासाश्च विश्वकर्माणाः सामावर्ताताग्रे तस्य त्वष्टाभिदाधरूपा मे तन्मर्त्यस्य देवत्वामा जानामग्रे वेदाः मे तं पुरुखं महान्तामा द्वितीया वर्णन्तामासाः पारस्ताता तामेव विदित्वाति मृत्यु मे तीनान्याः पन्था विदीयते यानाय प्राजापातिश्चाराति गर्भे अन्तराजा यामानो बाहुधा बीजायते तस्या योनिं पारिपश्यन् धीरास्तस्मिन्मादस्थुर्भुवाना निविश्वा जो देवेभ्य आतापाति जो देवानां पुरोहिताः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नामो रुचाय ब्राह्माये रुचं ब्राह्मन् जानायन्तो देवा अग्रे तादब्रुवन्ना जस्तवैवं ब्राह्मणो विदीयात् तस्य देवा आसन्नवाशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहोरात्र्ये पार्श्वे नक्षत्राणि रूपामश्विनौ वियात्तं इषणन्निखाणा मुम्म ईखाणा सर्वालोकं ईखाणा हरिः ॐ इति द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। हरिः ॐ
आशुः शीशानो वरेखाभो नाभीमो घना घनाः शोभाणश्चारेखाणीनाम् सङ्करन्दानो निमीख एकावीराः शातगुंसेना अजायत्सा कामिन्द्राः सङ्करन्दानेना निमीखे नाजिषणूनाजुत्कारे नादुष्यावानेना धृषणूना तादिन्द्रेणा जायाता तत्साहध्वञ्जूधो नार ईखुहस्तेन वृषणा स ईखुहस्तैः सानिखङ्गेभिर्भाषी सग्सरष्टा सायुध इन्द्रो गाणेन सर्गुंसृष्टा जित्सोमापाबाहुषध्गराधन्वापरातीहिता धीरस्ता बृहस्पते पारिदीया राथेनारक्षोः मितराम् आपाबाधमानाः प्राभञ्जन्सेनाः प्राम्रेणो जुधा जायन्न समाकामे धिया वीता राथानाम् बालाविज्ञायस्था वीराः परावीराः साहसवान्वाजी साहामा न उगराः अभिवीरो अभिसत्वासाहो जाजयितरामिन्दराराधामा तिष्ठा गोवीता गोत्तराभीदम् गोवीदम् वज्रावाहुञ्जायन्तामजमपराम्रेणन्तामोजासा इमग्गुंसा जाता आनुवीरायध्वामिन्दरग्गुंसाखायो आनुसग्गुं राभधवम् अभिगोत्तराणि साहसा गाहमानो दायोऽब्वीराः शातामन्यूरिन्द्राः दुष्यावानाः प्रेतानाखाडायुधियोऽस्माकग्गुंसेना आवातु परायत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जज्ञाः पुर एतु सोमाः देवासेनानामाभिभञ्जातीनाञ्जायन्तीनां मारुतो जन्तवगरम् इन्द्रस्य वृषणो दारुणस्य राज्ञ द्वितीयानां मारुता गुंशर्ध उगरम् महामानसां भुवनचियावानां घोखो देवानां जायाता मुदस्थाता उद्धारेखायामाघवन्नायुधान्युत्सत्वानां मामाकानां मानागुंसि उद्व्रतराहन्नवाजीनां ताजीनान्युदराथा नाञ्जायाताञ्जन्तुघोखाः असमाकामिन्द्राः साम्रेते खुद्वाजे खवसमा कञ्जा ईखावस्ता जायन्तु असमाकं वीरा उत्तारे
भावन्तपसमा उदेवा आवता हवेखु आमीखाञ्चित्तं परातिलो भयन्ति गृहाणां गान्यपवे पारेहि अभिपरेहि निर्दाहृत्सु शोकैरन्धेन मृतरास्तामसा सचन्ताम् आवासृष्टा परापाता शार्व्ये ब्रह्मा सद्गुंशीते गच्छामितरान् प्रापद्यस्वामा मीखान् कञ्चनोच्छिखाः प्रेता जायता नार इन्द्रो वाह शर्मा गच्छतु उग्रावाः सन्तु बाहवो न धृक्ष्या जाथा सथा असौ जासेना मारुताः परेखामभियैति न ओजसा स्पर्धमाना ताङ्गुहातामासा अब्रातेन जाथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न जतरावाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिषिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मा गच्छतु विश्वाः शर्मा गच्छतु मर्माणि ते वर्माणाच्छादयामि सोमस्तवा राजा मृतेनानुवस्ताम् उरोर्बारीयो वारुणस्ते क्रेणोतु जायन्तन्तवा नु देवा मादन्तु हरिः ॐ इति तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ॐ बिभ्राट् बृहत् पिबतु सौम्यं मध्वा युर्दाध यज्ञापता वा विहृतं दादजूतो जो अभिरक्षातमाना पराजाः उपोखा पुरुधा विराजति उद्तियञ्जाता वेदसन् देवं वहन्ति केतवाः दृशे विश्वायासूर्जम् जेनापावकचक्षसा भूरण्यन्तञ्जना अनु तं वरुणा पश्यासि दैव्या वधवर्जु आगतग्नु राधेनासूर्जतवाचा मध्वाजज्ञग्नु सामञ्जाधे तं रत्नाथायं वे नश्चितरन् देवानां तं रत्नाथा पूर्वाथा विश्वाथे माथा ज्येष्ठता किंवारेहि खादग्सुवर्भिदम् प्रातीचीनं वरेजानन्दो हासे धूनिमा शुञ्जायन्तामानुया
सुवर्धासे आयम् ते नश्चोदायत प्रशनी गर्भाज्यो यज्जारायुराजासो अप्पीमाने इमामापाग्मुसङ्गामे सूर्जसि याशीषुन्न पिपरा मातिभिरीहन्ति चितरन् देवानामुदागादानि कञ्चक्षुर्मितरसि यवारुणसि याग्नेः आपराद्या वा परेथिवी अन्तरिक्षग्गु सूर्ज आत्मा जागातस्तस्थुखश्च आन ईडाभिर्विदाथे सुषस्तिविश्वानाराः साविता देव एतु अपीयाथा जुवानो मत्साधानो विश्वन् जागादाभिपितवे मानीखा जागदिया कच्चव्रतराहन्नुदागा अभिसूर्जा सर्वन्तादिन्दराते अपाशे ताराणिर्विश्वादारे शातोज्यो तिक्रेदासि सूर्जा विश्वामाभासीरोचानम् तत्सूर्जसि यादे वतवन्तन्माहितवम् मधिया कर्तोर्पीतातग्गु सञ्जाभार जादेदायुक्ताहारीताः साधस्थादादरात्तरीय्वा सस्तानुते सीमसमयि तन्मितरसि यवारुणसि याभिचक्षे सूर्जो रूपम् क्रेणुते दियो रूपस्थे आनन्तामन्यदरुषादसि यापाजाः कृष्णामन्यद्धारिताः सम्भारन्ति वणमाः आसि सूर्जावाडा द्वितीयामाः आसि माहस्ते सातो माहीमा पानसि याते अद्धा देवामाः आसि पट्सूर्जशरावासा माः आसि सतरा देवामाः आसि मन्ना देवाना मासृजाः पुरोहितोऽप्रिभुज्योतिरादाभ्यम् श्रायन्त इवासूर्जम् विश्वेदिन्दरसि या भक्षाता बासूनि जाते जानामान ओजासा परातिभागन्नादीधीमा अर्दिया देवा उदिता सूर्जसि यानिरग्गुहासाः पीप्रेता नीरावतीयात तन्नो मितरो वारुणो माहन्तामादितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः आकृष्णेन राजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतम् मर्त्यम् च हिरण्यायेन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपश्यन्ना हरिः ॐ मा इति चतुर्थोऽध्यायः।
अथ पञ्चमोऽध्यायः हरिः ॐ नमस्ते रुद्रामन्यावपूतोत इखवे नमः बाहुभियामुते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकाशीः जामिखुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्क्ष्यस्तावे शिवाङ्गिर्तरतां कुरुमाहिगुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वाचसा तवा गिरीशाच्छाद्वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगाद यक्षमग्गुं सुमाना असत अधियावोचादधिवक्ता पराथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः परासुव असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनग्गुरुदरा अभीतो दक्षशरीताः सहस्रशो वैखागुहेड एमहे असौजो वासर्पातिनीलगरीवो विलोहिताः भूतैनङ्गोपा आदृशरन्नुदाहार्जाः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलगरीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे अथो जे अस्य सतवानो हन्तेभ्यो कारन्नमः प्रामञ्जधन्वानस्त्वामुभायो राज्ञोर्ज्याम्मा जाश्च ते हस्त इखवः पराता भगवो पाप विजयन्धानुः कापर्दिनो विशल्यो बाणवां उत अनेशन्नस्यजा इखव भूरस्यानिखङ्गाधिः जाते हेर्मेष्टामहस्ते बभूवते धनुः तया समान् विश्वातस्वामा यक्षमाया पारिभुजा पारिते धन्वनो हेतिरसमान् व्रणक्तु विश्वाताः अथो ज इखुधिस्तावारे असमन्निधे हितं मा आवातत्याधानुष्टवग्गुं सहस्राक्षसाते खुधे निशीर्जशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायाना तताय धृषणवे उभाभ्यामुते नमो बाहुभ्यान्तवधन्वाने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मा
मानोऽवधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्दरारीरिघः मानस्तोकेतनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिघः मानोऽब्रीरान्रुदराभा मीनोऽब्बधीरेह विखमन्ताः सदामितवाहवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शखपिञ्जरायतवीखीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायो पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बभ्लुषाय व्याधीनानां पतये नमो नमो भावस्याहेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्यै बाणानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय करन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नाय तया धावते सत्वानां पतये नमो नमः सहमानाय निर्व्याधीन अव्याधीनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिणे ककुभायस्ते नानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निखङ्गिण इखुधीमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रेकायुभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुषणातां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चारद्भ्यो विग्रन्दानां पतये नमः नाम उषणीक्षीणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इखुमद्भ्यो धन्वायभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः परतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो यद्भ्यश्च वो
नामो नामोऽभिसृजद्भ्यो विधियद्भ्यश्चावो नामो नामाः स्वापद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चावो नामो नामाः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चावो नामो नामस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चावो नामो नामाः सभाभ्यः सभापातिभ्यश्चावो नामो नामोऽश्वेभ्यो श्वापातिभ्यश्चावो नामो नाम आव्याधीनीभ्यो विविधीयन्तीभ्यश्चावो नामो नाम ऊगाणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्चावो नामो नामो गाणेभ्यो गाणापातिभ्यश्चावो नामो नामो वरातेभ्यो वरातापातिभ्यश्चावो नामो नामो गृत्सेभ्यो गृत्सापातिभ्यश्चावो नामो नामो विरूपेभ्यो विश्वारूपेभ्यश्चावो नामो नामाः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्चावो नामो नामो राधिभ्यो आराधेभ्यश्चावो नामो नामाः क्षतर्भ्यः सङ्ग्राहीतर्भ्यश्चावो नामो नामो महद्भ्यो अर्भागेभ्यश्चावो नामाः नामस्तक्षभ्यो राधाकारेभ्यश्चावो नामो नामाः कूलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्चावो नामो नामो निखादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्चावो नामो नामाः श्वानिभ्यो मृगायुभ्यश्चावो नामो नामाः श्वभ्यः श्वापातिभ्यश्चावो नामो नामो भावाय च रुद्रा या च नामाः शर्वाय च पशुपाताये च नामो नीलग्रीवाय च शीतिकण्ठाय च नामाः कापर्दीने च वियुक्ताकेशाय च नामाः साहसराक्षाय च शातधन्वाने च नामो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नामो मीढुष्टामाय चेखुमाते च नामो ह्रस्वाय च वामनाय च नामो बृहते च वारेखीयासे च नामो वृद्धाय च सवृद्धे च नामो ग्र्याय च पराथमाय च नाम आशवे च जीराय च नामाः शीघ्र्याय च शीभ्या या च नाम ऊर्म्याय च वसुवन्याय च नामो नादेयाय च द्वैप्रियाय च नामो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नामाः पूर्वजाय च परजाय च नामो मध्यमाय च पागल्भाय
या च नामो जाघन्या या च बुध्न्या या च नामाः सोऽभिया या च परातिसर्जा या च नामो जाम्निया या च क्षेम्या या च नामाः श्लोक्या या च वासान्या या च नाम उर्वर्जा या च खल्ल्या या च नामो वन्या या च कक्ष्या या च नामाः श्रावा या च परातिश्रावा या च नाम आशुखेण या च शूराथा या च नामाः शूरा या च वाभेदीने च नामो बिल्मीने च कवचीने च नामो वर्मीणे च बारूधीने च नामाः श्रुता या च श्रुतासेना या च नामो दुन्दुभिया या च हानन्या या च नामो कृष्णावे च पराम्रेषा या च नामो निखङ्गिणे चेखुधीमाते च नामस्तीक्ष्णे खावे च युधीने च नामाः स्वायुधा या च सुधन्वाने च नामाः श्रुतिया या च पथिया या च नामाः काट्या या च नीप्या या च नामाः कुल्या या च सारस्या या च नामो नादेया या च वैशन्ता या च नामाः कूप्या या च वटिया या च नामो वीध्रिया या च तपिया या च नामो मेघ्या या च विद्युतिया या च नामो वर्खिया या च वर्खिया या च नामो बात्या या च रेक्ष्म्या या च नामो वास्तव्या या च वास्तुपा या च नामाः सोमा या च रुद्रा या च नामस्ताम्रा या च रुणा या च नामाः शङ्गावे च पाशुपाताये च नाम उग्रा या च भीमा या च नामोग्रे वाधा या च दूरे वाधा या च नामो हन्तरे चाहनीयासे च नामो वृक्षेभ्यो हारिकेशेभ्यो नामस्ताराय नामाः शम्भवा या च मायो भवा या च नामाः शङ्कारा या च मायस्कारा या च नामाः शिवा या च शिवतारा या च नामाः पार्जा या च वार्जा या च नामाः पराताराणा या चोत्ताराणा या च नामस्तीर्थ्या या च कुल्या या च नामाः शखप्या या च फेन्या या च नामाः सीकतिया या च परावाह्या या च नामाः
किग्गुंशीला या चक्षायाणा या च नामाः कापर्दीने चापूरस्ताये च नाम हिरण्या या च परापथिया या च नामोऽव्रजिया या च गोष्ठिया या च नामस्तल्पिया या च गेह्जा या च नामो ह्रेदज्जा या च निवेक्प्या या च नामाः काट्टिया या च गह्वारेष्ठा या च नामाः शुखिया या च हृत्या या च नामाः पागुंसव्या या च राजसिया या च नामो लोप्या या चोल्पिया या च नाम ऊर्व्या या च सूर्व्या या च नामाः पर्णा या च पर्णाशादा या च नाम उद्गूरामाणा या च भिघ्नाते च नाम आखीदाते च पराखीदाते च नाम ईखुकृद्भ्यो धानुःकृद्भ्यश्चावो नामो नामो वाह कीरीकेभ्यो देवानागुंहृदायेभ्यो नामो विचिन्वतकेभ्यो नामो विक्षीणतकेभ्यो नाम आनीरेहातेभ्यः द्रापे अन्धासस्पाते दारिद्राणि लालोहिता आसाम्राजानामेखां पशूनां माभेर्मा रोङ्मोचनाः किञ्चनामामाता इमा रुद्रायातवासे कापर्दीने क्षायत वीरा यपराभरा महेमतीः जाथा शामासद्विपादे चातुःपादे विश्वं पुष्टङ्गरामे अस्मिन्नानातूरं मा जाते रुद्रा शिवा तानुः शिवा विश्वाहा भेखाजी शिवारुतस्या भेखाजी तायानो मृडाजीवासे पारिनो रुद्रस्या हे त्रिव्रणक्तु पारितवे खस्या धर्मातिराघायोः आवस्थिरा माघावदभ्यस्तानुखवामीढ्वस्तो कायातानाया मीढुष्टामा शिवातामा शिवो नाः सुमाना भाव पारामे वृक्ष आयुधन्निधा या कृत्तिं पासाना आचारापीनाकं बिभ्रदागाहि विकीर्दरब्बिलोहितानामस्ते अस्तु भागवाः जास्ते सहस्रग्गुहेतायोऽन्यामसमन्निवापन्तुताः सहस्राणि सहस्राशो बाह्वोस्तावाहे तायाः
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि असंख्याता सहस्राणि रुद्रा अधिभूम्याम् ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि अस्मिन् महत्यर्णावेन्तरिक्षे भवा अधि ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि नीलग्रीवाः शीतिकण्ठादिवग्गुं रुद्रा उपशरिताः ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि नीलग्रीवाः शीतिकण्ठाः सर्वाः अधः क्षमाचाराः ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि जे वृक्षे खूषखपिञ्जरा नीलग्रीवाभिलोहिताः ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि जे भूतानामधिपतयो विशिखासाः कापर्धीनाः ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि जे पथां पथिरक्षाय ऐलव्रेदा आयुर्जुधाः ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि जे तीर्थानि पराचरन्ति श्रेकाहस्तानि खङ्गीणाः ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि जे विधियन्ति पात्रे खूपिबातो जानान्ना ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि ज एतावन्तश्च भूयागुंसश्चाधीशो रुद्राभीतस्थिरे ते खागुंसहस्रायो जाने वधन्वानि तन्नमासि नामोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे दिवि जे खाम्बारे खामीखावाः तेभ्यो दाशपराचीर्दाशदक्षिणा दाशपरादीचीर्दाशो दीचीर्दाशोर्ध्वाः तेभ्यो नामो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडायन्तु ते जन्दविखमो जश्चानो द्वेष्टिता मे खाञ्जम्भे दधमाः नामोऽस्तु रुद्रेभ्यो जेन्तारिक्षे जे खाम्पात ईखावाः तेभ्यो दाशपराचीर्दाशदक्षिणा दाशपरादीचीर्दाशो दीचीर्दाशोर्ध्वाः
तेभ्यो नामो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडायन्तु ते जन्तविखमो जश्चानो द्वेष्टिता मे खाञ्जम्भे दध्माः नामोऽस्तु रुदरेभ्यो जे पृथिव्याञ्जेखा मन्नामी खावाः तेभ्यो दाशपराचीयर्दाशा दक्षिणा दाशपरातीचीयर्दाशो दीचीयर्दाशोर्ध्वाः तेभ्यो नामो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडायन्तु ते जन्तविषमो जश्चानो द्वेष्टिता मे खाञ्जम्भे दध्माः हरिः ॐ मा इति पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। हरिः ॐ मा वायग्गुंसोमपराते तावामानस्तानु खूबिभ्राताः पराजावन्ताः साचे माहि एखाते रुदराभागाः साहसवसराम्बिकाया तञ्जूखसवसवाहैखाते रुदराभाग आखुस्ते पाशुः आवारुदरामादीमस्जावादे वन्त्र्यम्बाकम् मा जाथानोऽवस्यासस्कारद्याथा नाः श्रेयासस्कारद्याथा नो व्यावासा यायाता भेखाजामासी भेखाजङ्गावेश्वा या पूरुखा या भेखाजम्मा सुखं मेखाया मेख्यै त्र्यम्बाकं जाजामाहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकामिवाबन्धानान्मृत्योर्मुक्षि यामामृतात त्र्यम्बाकं जाजामाहे सुगन्धिं पातिवेदानं मा उर्वारुकामिवाबन्धानाधीतो मुक्षीयामामूताः एतत्ते रुदरा वासन्ते नापारो मूजावातोतीः आवाताता धन्वापीनाकावासाः कृत्तिवासा आहिग्गुंसन्नाः शिवोतीः त्र्यायुखञ्जामादग्नेः कषिया पश्यत्र्यायुखं मा जद्देवे त्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखं मा शिवो नामासस्वाधीतिस्ते पीता नामस्ते अस्तु माहिग्गुंसीः निवर्तायाम्यायुखेन्नाद्या यपराजानायारायसपोखा यासु पराजास्तवा यासु वीर्जाय हरिः ॐ मा
इति षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। हरिः ॐ। उगरश्च भीमश्च धवान्तश्च धूनिश्च सासव्वांश्चाभियुग्वा च विक्षिपाः स्वाहा। अग्निगूंहृदायेन शानिगूंहृदायाग्रेण पाशुपतिं कृत्स्नहृदायेन भवञ्जकना शर्वं मातसनाभ्यामीशानं मन्यूना महादेवमन्ताः पारेशव्येनोग्रं देवं वानिष्ठूना वासिष्ठाः नूशिङ्गीनीकोश्याभ्याम् उगरं लोहितेनामृतरग्गुं सौव्रतीयेनारुदरं दौर्व्रतीयेनेन्द्रं प्रक्रीडेन मारुतो बालेन साधियान् प्रामुदा भावस्या कण्ठियग्गुं हृदरस्यान्ताः पार्श्व्यं महादेवस्य जाकृच्छर्पस्य वानिष्ठुः पाशुपातेः पूरीतात लोमभियाः स्वाहा। लोमभियाः स्वाहा त्वाचे स्वाहा त्वाचे स्वाहा। लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा। मेदोभियाः स्वाहा मेदोभियाः स्वाहा। मागुंसेभ्याः स्वाहा मागुंसेभ्याः स्वाहा। स्नावभियाः स्वाहा स्नावभियाः स्वाहा। स्थभियाः स्वाहा स्थभियाः स्वाहा। मज्जभियाः स्वाहा मज्जभियाः स्वाहा। रेतासे स्वाहा पायावे स्वाहा। आयासाय स्वाहा परायासाय स्वाहा। सञ्जासाय स्वाहा पियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा। शुचे स्वाहा शोचाते स्वाहा। शोचामानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा। तापसे स्वाहा तप्यते स्वाहा। तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा। घर्माय स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा। परायश्चित्यै स्वाहा। भेखाजाय स्वाहा जामाय स्वाहान्ताकाय स्वाहा। मृत्यावे स्वाहा ब्रह्माणे स्वाहा। ब्रह्माहत्यायै स्वाहा। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। दिया वा
प्रेथिवीर्भिया गुस्वाहा हरिः ॐ मा इति सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। हरिः ॐ मा दाजश्चामे परासावश्चामे परायातिश्चामे परासीतिश्चामे धीतिश्चामे करातिश्चामे सवारश्चामे श्लोकश्चामे शरावश्चामे श्रुतिश्चामे ज्योतिश्चामे स्वश्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् प्राणश्चामे पानश्चामे व्यानश्चामे सुश्चामे चित्तञ्चाम आधीतञ्चामे वाक्चामे मानश्चामे चक्षुश्चामे श्रोत्रञ्चामे दक्षश्चामे बालञ्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् ओजश्चामे साहश्चाम आत्मा चामे तानुश्चामे शर्मा चामे धर्मा चामे ज्ञानी चामे स्थीनी चामे पारुमुखी चामे शरीराणि चाम आयुश्चामे जारा चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् ज्येष्ठ्यञ्चाम आधिपत्यञ्चामे मन्युश्चामे भामश्चामे मश्चामे भश्चामे जेमा चामे माहीमा चामे पारीमा चामे पराथीमा चामे द्वारेखीमा चामे दराघीमा चामे वृद्धञ्चामे वृद्धिश्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् सत्यञ्चामे श्रद्धा चामे जागच्चामे धानञ्चामे विषवञ्चामे माहश्चामे क्रीडा चामे मोदश्चामे जातञ्चामे जानिख्यामाणञ्चामे सूक्तञ्चामे सुकृतञ्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् रेतञ्चामे मृतञ्चामे यक्षमञ्चामे नामायच्चामे जीवातुश्चामे दीर्घायतवञ्चामे नामितरञ्चामे भयञ्चामे सुखञ्चामे शायानञ्चामे सुखाश्चामे सुदीनञ्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् जन्ता चामे धर्ता चामे क्षेमश्चामे धृतिश्चामे वृषवञ्चामे माहश्चामे संविच्चामे ज्ञातरञ्चामे सुश्चामे परासुश्चामे सीरञ्चामे लायश्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् शञ्चामे मायश्चामे परीयञ्चामे नूकामश्चामे कामश्चामे सौमानासश्चामे भागश्चामे द्रावीणञ्चामे भदरञ्चामे श्रेयश्चामे दासीयश्चामे जाशश्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम्
ऊर्चा मे सूनरेता च मे पायश्च मे रसश्च मे घरेतञ्च मे माधु च मे सग्धिश्च मे सापीतिश्च मे क्रेघिश्च मे वृष्टिश्च मे जैतरञ्च म औद्भिदयञ्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् रायश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभूच मे पराभूच मे पूर्णञ्च मे पूर्णातारञ्च मे कूयावञ्च मे क्षीतञ्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् वृत्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भाविक्ष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथियञ्च मअर्धञ्च मअर्धिश्च मे क्लिप्तञ्च मे क्लिप्तिश्च मे मातिश्च मे सुमातिश्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् व्रीहायश्च मे जावाश्च मे माघाश्च मे तीलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्लवाश्च मे परियङ्गावश्च मे नावश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मासूराश्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् अशमा च मे मृत्तिका च मे गीरायश्च मे बर्बाताश्च मे सीकाताश्च मे बानसपातायश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे सीसञ्च मे तरापूच मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् अग्निश्च म आपश्च मे विरोधश्च म ओखाधायश्च मे कृष्टापचयाश्च मे कृष्टापचयाश्च मे ग्राम्याश्च मे पाशाव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् वासु च मे वासादिश्च मे कर्मा च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म मश्च म इति या च मे गातिश्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सावीता च म इन्द्रश्च मे सारस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम् मितरश्च म इन्द्रश्च मे वारुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मारुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे जज्ञेनाकल्पन्ताम्
पृथिवी चाम इन्द्रश्चामेऽन्तारिक्षम् चाम इन्दरश्चामे दियौश्चाम इन्दरश्चामे सामाश्चाम इन्दरश्चामे नक्षत्राणि चाम इन्दरश्चामे दिशश्चाम इन्दरश्चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम् अग्गूंशुश्चामे रशमिश्चामे दाभ्यश्चामे धीपातिश्चाम ऊपागुंशुश्चामेऽन्तर्जामश्चाम ऐन्द्रावायावश्चामे मैत्तरावारुणश्चाम आश्वीनश्चामे परातिपरस्थानश्चामे शुकरश्चामे मन्थी चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम् आग्रायाणश्चामे वैश्वादेवश्चामे धरुवश्चामे वैश्वा नारश्चाम ऐन्दरागणश्चामे माहावैश्वादेवश्चामे मार्तवातीयाश्चामे निःकेवल्यश्चामे सावितरश्चामे सारस्वातश्चामे हातनीवातश्चामे हारियो जानश्चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम् श्रुतश्चामे चामासाश्चामे यव्यानि चामे द्रोणाकालाशश्चामे ग्रावाणश्चामे धीखावाणे चामे पूताभृच्चाम आधावाणी यश्चामे देदिश्चामे बारेहिश्चामे वाभ्रेथश्चामे सभागाकारश्चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम् अगनिश्चामे घर्मश्चामेऽर्कश्चामे सूर्यश्चामे पराणश्चामे श्रवामेधश्चामे पृथिवी चामे दीतिश्चामे दियौश्चामेऽङ्गुलायाः षड्वारायो दिशश्चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम् भ्रातञ्चाम अरेतावश्चामे तापश्चामे संवत्सरश्चामे होरात्रे ऊर्वष्ठीवे बृहद्राथन्दारे चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम् एका चामे तिसरश्चामे पञ्चा चामे सप्ता चामे नावा चाम एका दाशा चाम एकादशा चामेत्तरायो दाशा चामे पञ्चदशा चामे सप्तदशा चामे नवदशा चाम एकाविंशतिश्चाम एकाविंशतिश्चामेत्तरायो विंशतिश्चामे पंचविंशतिश्चामे सप्तविंशतिश्चामे
नावाविगुंशातिश्चामे नावाविगुंशातिश्चामे नावाविगुंशातिश्चाम एकतरिगुंशच्चाम एकतरिगुंशच्चामेत्तरायस्तरिगुंशच्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् चातसरश्चामेष्टौ चामेष्टौ चामेद्वा दाशा चामे द्वादाशा चामे खोडाशा चामे खोडाशा चामे भिग्गुंशातिश्चामे भिग्गुंशातिश्चामे चातुर्भिग्गुंशातिश्चामे चातुर्भिग्गुंशातिश्चामेष्टाभिग्गुंशातिश्चामे द्वात्रिग्गुंशाचामे खर्त्रिग्गुंशच्चामे खर्त्रिग्गुंशच्चामे चत्वारिग्गुंशच्चामे चत्वारिग्गुंशच्चामे चातुश्चत्वारिग्गुंशच्चामे चातुश्चत्वारिग्गुंशच्चामेष्टाचत्वारिग्गुंशच्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् त्र्याविश्चामे त्र्यावीचामे द्वितीयावाट्चामे द्वितीयौही चामे पञ्चाविश्चामे पञ्चावीचामे त्रिवत्सश्चामे त्रिवत्सा चामे तुर्जावाट्चामे तुर्जौही चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् पष्ठावाट्चामे पष्ठौही चाम उक्षा चामे भाषा चाम अरेखाभश्चामे देहच्चामे नटवांश्चामे धेनुश्चामे जज्ञेनाकल्पन्ताम् वाजायसवाहा परसवा यसवाहा बीजायसवाहा करतवे स्वाहा वासवे स्वाहा हर्पतये स्वाहाह्ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंशीनाय स्वाहा वैनगुंशीन आन्त्यायनाय स्वाहा अन्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्यापाताये स्वाहा धीपाताये स्वाहा पराजापाताये स्वाहा ईयन्ते राण्मित्रायाजन्ता सीजामान ऊर्जेत्वा वृष्ट्यै तवा पराजानान्तवा धीपत्याय आयुर्जज्ञेनाकल्पाताम् पराणो जज्ञेनाकल्पाताम् चक्षुर्जज्ञेनाकल्पाताग्गुशुरोत्तरम् जज्ञेनाकल्पाताम् वाग्यज्ञेनाकल्पाताम् मानो जज्ञेनाकल्पातामात्मा जज्ञेनाकल्पाताम् ब्रह्मा जज्ञेनाकल्पाताम् ज्योतिर्जज्ञेनाकल्पाताग्गुसवर्जज्ञेनाकल्पाताम् पृष्ठम् जज्ञेनाकल्पाताम् जज्ञो जज्ञेनाकल्पाताम् स्तोमश्च जाजुश्च अरिक्चासा मा च बृहच्च राधन्तारम् च स्वर्देवा आगन्नमामृता आभूमपराजापातेः पराजा आभूमब्बेट् स्वाहा हरिः ॐ
इति अष्टमोऽध्यायः।